Hi guys, ako pala ay Cute Naman 24. Ini mo guys, ulam ko pala guys ay bibito fish. Yan guys, lalagay ko kay pumasawa, suporta sa akin. Yan guys, yan ang ulam ko guys sa tahali. Yan guys. Yan ang ulam ko guys, sa aluin ko lang aking patis tapos kain ko lang. Yan guys. Yan ang ulam ko guys sa tahali guys. Itagal ako magising. Sana guys, huwag kayo pumasawa. Suporta sa akin guys ha. Like lang kayo o comment baba. Sagutin ko tanongin nyo. Like, comment, pitutin lang bell. Gawa pa ako maraming video. Salamat guys. Yan guys. Ang ganda tahali guys. Ay, ganda apon. Ingat kayo palagi guys ha. Yan guys. Yan palagi nagkain ko ulam ko guys na nagkanin. Tapos ulam ko bibito. Yan natin ko luto aking kapatid. Yan guys. Inawa kape guys. Diba? Kape my time. Yan guys. Yan guys. Kain ako dyan guys. Guys, huwag kayo pumasawa. Suporta sa akin guys ha. Gagawin ko lahat ang best ko YouTube channel. Thank you guys. Palagi kayo comment baba guys. Like aking video. Marami pa akong gawa video guys. Gagawin ko lahat guys. Gawa pa akong video. Like, comment, dito din lang bell. Marami pa akong gawa video guys. Marami. Guys, huwag kayo pumasawa. Suporta sa akin guys ha. Diyan lang kayo guys ha. Suporta sa akin guys na YouTube channel. Sana po huwag kayo pumasawa. Nood sa aking video. Yun lang iling ko guys. Huwag kayo masawa. Suporta sa akin guys. Hindi gagawin ko lahat ang best ko guys. Gawa lang video guys ha. Thank you guys sa support sa akin guys sa YouTube channel ko guys. Yan natin paarap po guys YouTube channel guys. Ngayon guys, dapat ko na paarap po guys. YouTube channel guys. Akala ko guys TV ko lang makita yun. Yun pala guys, gawa ko na yan YouTube channel guys. Gagawin ko lahat guys. Tupat ko paarap ko guys. Diba guys? Yun. Gawa lang ako video guys. Magawin ko lahat guys. Tagan ko na yan para guys. 18 ako. Tagan ko na yan para guys YouTube channel guys. Kasi bata pa ako guys. Tagan ko na yan para guys. YouTube channel guys. Okay guys gusto ko lang YouTube channel guys. Tagan ko na yan para guys. TikToker, YouTube channel, tagal ko na yung panap guys. TikToker pa, TikTok. Tagal ko na yung panap guys. Tagal ko na panap TikToker, YouTube channel. Tupat ko lang panap ko guys. Kasi tagal ko na Paninoon. Salamat din ako Paninoon YouTube channel din ako. Tupat ko lang yung panap ko YouTube channel. Video ko lang iba-iba. Diba? Gawa lang ko video, kain ako, o ugas ako pinggan, o lang kita ko bagay-bagay, videohan ko. Ganun ako guys, masipag. Totoo guys. Masipag man ako guys. Hindi ko lang guys, alata. Diba guys? Ganun natin ako guys. Simula ko guys, YouTube channel guys, 18 ako guys. Yun guys, simula ko YouTube channel guys, video lang ako, gawa lang ako video, kanta-kanta. Pero guys, galing TikTok ko, tapos nalagay ko YouTube channel ko, bawal pala yun guys.
Yun guys, delete ko na lang guys. Sayang na eh. Sikat na ako dun guys. Sayang na eh. Yun talaga guys. Gawa naman tayo, gawa naman tayo simula. Diba guys? Simula naman ako uno. Gawa ako ulit YouTube channel ko ulit. Hindi ako masuko guys. Ate, ganun talaga ako guys. Walang suguan. Laban lang sa buhay guys. So, diba guys? Yun lang guys. Yun lang guys. Salamat kinig aking kwento. Sana guys, huwag kayo pumasawa. Support sa akin guys ha. Like, comment, pitutin lang bell. Ay, gawa pa ako maraming video. And dyan lang, sana guys, asahan ko po guys. Dyan lang po kayo palagi. Support sa akin. Wala sa aking video. Pangit na video ko. Sana po, like po ulit po video ko. Salamat po. Laking tulong po sa akin yan guys. Thank you so much guys. Yun lang guys. Yan na talaga ko guys, iling ko guys. Yan ang iling ko, birthday ko, 18 ako. 18 birthday. Tapos na yung 18 birthday ko. Tupat na yun na wish ko guys, na YouTube channel ako. Diba? O, TikToker pa ako guys, yung YouTube channel. Tupat na para ko guys. Isa na lang para ko guys. Kasal. Yun guys. Paano na guys eh. Diba? Yun lang ko guys. Tato para po guys. YouTube channel, TikToker, o kasal guys. Yung taga para ko sa buhay guys. Yun, matupad ko lang yung guys. Masaya na ako sa buhay ko guys. Diba? Yun guys. Wala na akong mahihiling guys. Tupad ko lang para ko guys. YouTube channel ako guys. YouTube channel, TikToker, famous lang ba guys? Sana sulit po famous, TikToker o YouTube channel. Yun talaga para ko sa buhay guys. Di ba guys? Yun talaga para po guys, YouTube channel o TikToker o marami pa guys. Yun lang guys.